মধুর স্বর মার লোরিরে ঝুমি উঠে যে স্নেহর ঘর সেই আম মাতৃভাষা আম গৌরবর গাথা রক্তরে ঝরিଥିବା ইতিহাসর পবিত্র প্রথা বিদ্যালয়ରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଚ୍ଛେଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଲୋପ ବିବାଦ କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ପୁସ୍ତକ ଆଘାତ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ ଦେଖ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ କଲେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଓ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଲେଖା ସେତେବେଳେ ଭାଷାର ଅଧିକାରେ ଜାଗି ଉଠୁଥିଲା ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ଗୁଞ୍ଜିଲା ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଅବିରଳ ନାଦ ଓ ବିଚାର କଳା ପତାକା ହାତରେ ନେଇ ଯୁବଶକ୍ତି ଆଗେ ମାଟି ପାଇଁ ଭାଷା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଶାସନ ଥିଲା ମନର ଦୀପଶିଖା ସ୍ୱାଭିମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜଳେଇଲା ଦିଗନ୍ତର ଦିଶା আজি পুরনো স্মৃতি আনে গর্বর অশ্রুধার মধুসূদন দাসকর স্বপ্ন ଥିଲା সেই আন্দোলনের আধার গোপবন্ধু দাসଙ୍କର আহ্বান আজি ବି কানরে গুঞ্জে ভাষার সম্মানে আমার হৃদয় নীতি জুঝে ভাষা আন্দোলন কেবল নুহে এক স্বর ଏହା ଆତ୍ମାର ଜାଗରଣ ମାଟିର ନିଜସ୍ୱ ଧ୍ୱନିର ପଢ଼ ମାତୃଭାଷା ଆମ ଚିହ୍ନ ମାତୃଭାଷା ଆମ ଜୀବନର ଧାରା ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ହେଉ ସର୍ବଦା ଆମ ସଂକଳ୍ପର ଧାରା ଜୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ୱାଭିମାନର ଏହି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ସଦାରଭୁ ଦିବସ ରଜନୀ ନ ଭୁଲୁ ଏ ଜାତି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସେହି ଅମର ଗାଥା যে কহিলে মাতৃভূমি মাতৃভাষারে মমতা যাহুতে জনমী নাহি তাকু যদি আমি জ্ঞানী গণরে গণিবা অজ্ঞানী রইবে কাহি ধন্যবাদ।